mantap guys. Halo guys, ini lokasi tempat kita mancing guys. Oke guys, mari kita gaskan guys. Spot mancing kita hari ini guys, mantap. Oke guys, mari kita coba guys. Oke guys, semoga dapat hadiah hari ini. Jangan lupa like dan subscribe guys. Alhamdulillah, strike. Hasil tangkapan kita hari ini guys, mantap.
Mantap ikannya guys. Oke guys, hasil mancing kita hari ini guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Mancing mania, mantap.